Creed Aventus original di luar sana, hampir 1k lebih, 1k 400 mandi. Hai, seperti biasa bersama saya lagi, nama dia beri Hazim Rahman daripada Maven. So hari ini saya nak cerita pasal top 5 perfume lelaki yang paling hot di dunia. Amaran keras pada sesiapa nak memakai, iman kena kuat. Di majlis-majlis atau di tempat-tempat kita berkumpul, di office, dia akan mengeluarkan bau yang sangat-sangat hebat, dahsyat bau ni. And then kepada siapa yang pemalu, yang tak suka orang pandang dia, jangan pakai, bahaya. Nombor 5, Paco Rabanne ni dia punya first note sangat-sangat best, which is dia boleh spray. Bila spray tu, dia bau yang fresh dan bau yang dia bukan woody, tapi dia more to floral and woody, dia campur. Bila pakai tu, dia bau dia, bila kita bau tu, dia tak tajam tau. Bila dia bau, dia sedap dia bau. Bila kita lalu tu, kita jalan tu, automatik orang akan susah nak digambarkan kesedapan dia. Dia syurga. Dia pakai, dia cakap bila lagi berpeluh ni, diorang kerja yang rabak gila, kerja panas kan. Dia cakap dia jalan kan, lagi best bau dia. Itu dia punya Paco Rabanne ni sangat-sangat jahat. So pakai sikit saja. Yang second note tu, dia punya bau dia tertinggal. Dia bau fresh dia tinggal. Yang ketiga tu, dia bau dia kan lama, dia punya fresh dia daripada awal sampai akhir still lagi. Cuma dia agak lembut sikit saja. Itu Paco Rabanne Invictus. Paco Rabanne Invictus di Maven, kita namakan dia Aeon. Yang keempat adalah Dunhill Blue. Dia bau-bau dia sangat-sangat unik, and then dia tak bau macam perfume biasa kan. Dia bau yang fresh juga, tapi dia memang bau kelakian dia memang lagi sejati lah. Ada personality dia sendiri, and then dia bau dia memang unik. Di Maven pula kita ada Dunhill Blue ni, kita panggil dia Safari. Yeah. Then we go to the number 3, Creed Aventus. Creed Aventus original di luar sana, hampir 1k lebih, 1k 400 mandi. Aventus Creed ni the most people choice, people favorite, sebab bau dia sangat fresh dan woody. Dia punya base note dia, first note bau woody, and then bau dia macam a bit fresh, and then dia ada mint sikit. Itu dia first note. Best note dia, note yang di tengah-tengah tu, paling sedap tu, dia bau woody, and then ada macam bau kasturi sikit. Dia adalah sangat-sangat atraktif. Third note dia punya last note, dia bau woody and smoky. Di Maven kita ada Creed Aventus, tapi di Maven kita namakan dia Aventus. Yang kedua, Versace Eros. Ya, Versace Eros ni dia memang maskulin, memang untuk lelaki yang ingin berkeinginan tinggi, pakailah Versace Eros. Bestnya, apa yang best sangat bau mata Versace ni? Of course, bau dia best sebab dia adalah campuran vanilla, and then dia campuran mint. Saya suka dia punya base note dia. First note dia adalah bau fresh, bau mint, and then bau vanilla dia sikit. Itu dia punya first note. Dia punya base note fresh, and then dia bau macam mana-mana sikit, and then dia maskulin, dia macam bau woody sikit. Dia tak strong lah, dia punya woody tak heavy sangat. Dia memang waktu tu memang best guys. Lalu perempuan ikut, perempuan mesti wow, siapa tu? Gitu. Last note dia memang konsisten bau yang fresh tu. Di Maven kita ada juga Martin Versace yang diinspiredkan oleh Versace Eros. And then last is kita go to yang pertama, Paco Rabanne 1 million. Di Maven kita panggil Odil.
So Paco Rabanne Mydin ni dia bau dia memang very segar. And then bau macam orang kaya. Siapa rasa nak kaya tu, sebelum kaya pakai bau orang kaya tu, and then akan follow kaya. Itu tips daripada saya punya sifu, guru saya. So Paco Rabanne Mydin ni dia ada campuran spicy dan tobacco. Bau dia memang nice. First note dia bau a bit fresh and tobacco sikit dia, tapi fresh sikit. And then dia punya base note dia bau tobacco sikit, spicy sikit. At the end dia bau fresh, lembut sampai ke hati. Yeah. So itu saja daripada saya. Nama dia beri Hazim Rahman, Paco, pewangi pilihan anda. Bye. Ciao guys.